Shalom, shalom, matwa Mungu, Rabi watu Jésus, Christ de Nazareti. Tufanya psomo tutalori louange. Simia kama muda hunu manini video langina tutakushina mkizembeli Mungu tujuru. Mungu watu Rabi watu Jésus, Christ de Nazareti wa mahaba, waye mbenzani, nami mbenzani sababu ya Jesus Christ. Hazi hizo jofanya nisijofanya ibada. Njosoma ibada Mungu ataori sifanye. Ibada zai. Ibada za Mungu arambia Jerzy fanya na ambudu atore mambudu hazizo avant fanya ibada lazima takina tohara be tohara ya Mungu etao avant ibada nisijofanya dua na fanya dua ensemble jina sasa hasabu ya Mungu tisomeza wamtsina dua someza mana mtumshe lazima kesumizi amewa ya watu baba bebariri sinani sijana tu beba mtisomeza sisomeza risinani sijana hazizo risikizambele Mungu rinani sijane ibada Mungu atao risfanye uambudu atao riambudu ile pare mjibu watu andisao betsoja kula mtu andisao na mjibu watu jogera mashindano maana kata ya kama Jesu de Mungu nedi wa mtsiki tina foi hangu Jésus de Mungu avec certitude à 100% na mtule Jésus de Mungu basko bora tungo bora nifanye video nilongo modele lazimani ibada lazima nifanye watu andisa omba ibada a Jesus mdunga wanyu swali jeje ibada lazima wanyu swali jeje wanyu swali havi wanyu swali jeje hazizo nijojibu swala lilo harmana video linivani kamgwa venzi modeli wasiri swali hunu modeli ripindao madam sona modeli pindao watu wengi wanaona wasungwa mpaka sielewa kama sfetilamba wami nisungwa wami tsara Jésus newo watu kapindi wa makatoliki jau karsilabi stadirimba mwezi Mungu wae Saint Esprit wae ronji tukufu arambia rimwambudu haizroza tu na ukweli wala sambudu shitsoko yutsi na Mungu de Jesus Christ wala kapa swangina bema na maona ba watu amrege Jesus mkaza mremi mizumari hunu na mlebeza kapa mtu amanao mana Jesus hunu dinira idunga meme sifa mtamliza Jesus Christ yote ngena na Mungu nikawa mtamtiza sheri Jesus Christ ama mana bala sambade wami ulika sambade wami yote ngena na Mungu mtoto kama nzene reza nikati reset na mtu and some leader Jésus wamini lazima nifaitini nikati ese ni mweleze kaelewa ama mtu kalihiza kaelewa lazima mimi nifaitini maana mwezi katsakondo mwezi mgwape lazima nizangu be Jesus Christ karaba ruwane sababu jina lake yode maana muona ba Jesus arengo are mamizumari atulari mwana poto wala watu abdunga Jesus yako elu kawasubu tuwahima na makatoliki ndio wamfanya be makatoliki wamrege Jesus na ile tiaki Mungu kama si mtu amuona Jesus kama si mtu amuona amdina foto lai wamrengo fanya actori wasifanya filmu pale marke wamrengo mtiamiri wasimadore zile tiaki be Mungu arongwamba msimane na mtu sababu ya jina langu wamwenyewe dini nazofanya wamdini na judgment yadi maona bawasi ribera za tuzitu donc wazizo ni joro kwa bana ibada Mungu arambia rimambudu zala arambia rizifanye ni joro zisoma be avanza ibada avant mtu swali lazima mtu akira twara lazima mtu akiavi lazima mtu akejeje lazima mtu swali jeje hazizo ni joro barmala joro masala yao harmala video linivani tisomeza mtu bersi jibu de wa compose la question amba wasi swali jeje au nom de Jésus qui de Nazareth bangu mlibom tukufu nikilie mbeli malango Mungu Jésus qui de Nazareth sifanya dua avant je jibu ya maswala ini swala le jibu vani hazizo sifanya dua ensemble je jibu maswala na diswa amba wasi tawaza jeje wasi swali havi wasi swali jeje nijojibu swala lilo lewena ma video ni vani kamgwa venzi hasababu ya Mungu hazizo ono de Jésus qui Nazareth batumtukufu batumlibwavu mwenyozi rada na sikudura nisomia malatu Mungu ha ubolo na tukufu wao na zirada na sikudura malatu Mwenyezi Mungu uri
kiliembele mwana tumezi Mungu ushorenge hangi yangu wawe ulague ueleze modeli hela lazimani toare lazimani kenayo hela lazimuri ke hela lazimani swali hazizo nsukizambele mwana Mungu eliminate sivani urenge wawe ulimongo na hangi yangu ulague wawe imbade yao itawa ifanyilwe hali zinabole lao ujitukuzo mwana Mungu au nom de Jésus Christ de Nazareth amen udelina jina lao haleluya gloire à Dieu. D'abord njorongoa itohara avant de swali tohara ya Mungu ha Jésus Christi tohara Jésus Christi hunu josoma inde mana mwezi Mungu arongoa Jésus Christi de Nazareth tohara tiwo samiono wala mtwaho amaji mtwaho damu yake sadiri premièrement tohara Jésus Christi mtwaliwa na Jésus Christi mtwaho damu yake ya Jésus Christi ale na nyama yake arengina la croix yake haleluya na mahaba tohara hatu hunu wasra wami hunu wasra dunga Jésus yangu hunu tsaronga makatoliki tsaronga mabatisti tsaronga maprotestant tsaronga tij oelo solo so wade yatu wasi hunu ma watu wa Jésus Christ ma disciple wa Jésus inira idunga wasi hunu premièrement mpindrio deuxièmement avant mpindrio lazima deja urenge la croix yao avant urenge la croix yao lazima ule damu unwe damu ya Jésus Christ kwa ine damu ya Jésus Christ suosa tohara ule nyama ya de paroli yahe haleluya abole rayo makati wa warenga la croix décision wajawarno damu ya Jésus Christ wala nyama ya de paroli wamu stadrama wamuno damu ya Jésus Christ makatarongomba taamini ba Jésus de Mungu wabono damu ya Jésus Christ haleluya wamtohara damu ya Jésus na iniheze damu ya Jésus de tohara yangu damu ya Jésus de hifadhi yangu damu ya Jésus de mahaba yangu damu ya Jésus de bali lalao damu ya Jésus bali no nilio damu ya Jésus de tohara damu ya Jésus Christ de tohara yatu usrenga la croix décision amasimdunga Jésus Christ kala zama angalia droite à gauche de la croix tutia miri hunu na utikeme ngoni spirituellement la croix Jésus de makata rega décision basoro la ya fidia donc wasira mutara mundo swali lazima urenge décision masimdunga Jésus Christ yako simdunga Mungu hakwelu risimdunga Mungu risimdunga hai roho na skwelu rela babu rino damu yae sadiri bandara mkubali la renge décision reno damu de la croix de décision ça fait partie rela babu utawazea Mungu etao tini mahaba imani haleluya huwa kwa simtuka ho mapeno ho makatoliko kwa sababu tunanda anda kitu kama pri wala kao wazontambo nansa betwara ya Mungu etao de makati ulio na mahaba mumero ya imani ile twara Mungu etao donc tijibu itwahara na vana lazima niswali vana lazima niswali stadiri karsina vana lazima niswali amba na kibuli Mungu a passe partout Mungu arongwamba wae Saint Esprit wae roho tukufu donc swala ya today waskarsina kibula karsambu du kibula wasi Mungu tu relation na Mungu bas samini ba Jésus Christ de Mungu timdungu ni sister ici 10 commandements zoraba wazwar mana Exode 20 kila sami soma ben historien je ne soma suku par la grâce de Dieu nikena maba bona swali kutojua mtukatojua wa en tant que timdungu Jésus Christ akwelu wasi unwar mana ya tuledunga banda na rega décision la croix na rega la croix yangu na noi damu na jitoharisha na pinda nguo zangu amba tipindi nstirihe kalazima na pinda nai nipinde fete kalazima na jibala mpumu hunu be wasipinda normali barjibalidie mtu asione ari ajivana wasa ona formu zatu yede wasele pindao
Realma mpindilio. Lazima nikina mahaba avolerayo riswali. Sola mgweta utini ya tsongwa twara de mahaba. Andruar swali odi havi, maana tusomba swali havi. Andruar tulimakatiri swali wo na iroza tuna Mungu. Ni andruar. Valenti ndio swali. Tujo swali na Mungu, tujo kia magari, uswali na Mungu rona. Swali kasina wakati, wala kasina sekundi, ambale lazima uswali, wala kasina ambale rafla lazima uswali. Swala kila sekundi swali. Swala Mungu irongo vani je soma hivyo swala. Je soma. Bebani na kurugara situara, ni soma rabi situara Mungu itao. Hatun imani. Twara hatun de imani. Twara wase rabdunga Jesus Kristi unu rabdunga Mungu unu imani mana imani egala mahaba na Mwenyezi Mungu arambia bani twara yae lazima urike nayo arongwa bana mbari venzani njosoma ni kila siku misoma harama Matthieu 22 voix moja ma professeur ma pharisien am dit ça Jésus Christi maître. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Twara tunu mahaba imani uribenzane rimenze Mungu rabusi harma rozatu harmana maumo yatu harmana nafsi zatu harmana pia mafikiri yatu harmana nguvu zatu pia mwezi kudaki harmana nafsi zatu akarmana rangu minduri taswani zahanda ya vili ribenzane wasina wasi nimbeze mwana nyangu nekati fanya mwana nyangu dhambi na swali tini mwezi ukatserenga siteze mtushiri mwenzi wabo swali na swali tini Mungu katserenga sidhulumu mtu na swali yentini Mungu katserenga swala ya mtu adhulumu mtu Mungu katserenga swala ya mtu alizamia we paren vavu Mungu katserenga swala ya mtu arombovu mwezi mkareke swala ya mtu aroluna rombi swala ya Mungu airengao mwezi Mungu airengao swala ya mtu aluna mahaba swala ya mtu aluna imani wede Mungu airengao swala ya yode swala Mungu airengao donc twara yatu hatunu wasabunga Jesus Kristi ya roho karsar mana religion wala karamudu chitoko yonti wasi twara yatu mahaba imani mahaba imani silawar mai twara nijorongo wa dalili vani jibu masuala swala la handra vana lazima swali de pia passepartout na roho de rohoni roho ya mtu vo kutoja waswali ne kamba kusina twara de ama haba. Alléluia. D'ailleurs, lazima rikizembeli ya mahaba. De toute façon, kala kizembeli kala Jésus Christ décision. Kashindi venza mtu. Maana kakula mtu kama mimi Jésus Christ. Kana mahaba. Kana imani. Yode maana mwakiamba Jésus Christ de Mungu kakula mtu kama Jésus Christ katopara hayati. Maana kakula mtu kama Jésus Christ katukana mahaba. Kashindi kana mahaba. Jamais kashindi kana imani. Kavasi mtu atukona imani kakabduga Jesus Christ. Jamais. Donc, mahab ya handa la croix, unwe damu ya Jésus, ule nyama ya Jésus deni. De parole. Ukena mahaba, rabu sipondo swali. Imani, rabu sipondo swali. Mana babanu mwezi kwa rambia mbata, nikao mana na mnyao, haramana macheni kama. Nikao mana na mnyao, unamana nyao. Uendeta nzeri salondo waswali. Waswali. Uparanziani unaanamba kwa manana na jirano au manana mwananyao regiarabusi wa mtera bisi jirano msoma au mtera mwananyao msoma mwananyao tupaka ile madala moja tutoka tutoa manana wai usira waswali umanana mnyao umanana mshewa wafanye timkirini au wasira bi l'église ofentini waswali ilazimani avant roswali déjà ska swali mkirini be riswali malagoni atu swali passe partout riswali rohoni nazro zatu swali mala god swali rohoni atu sadri lazima swali na roho vora yoketi lema kusina roho ya tulia uswali jeje maka kusina maba Mungu katonge swala maka twaringa la croix usikala maba jeje donc premièrement le swala na zwalomba waswali havi
pia siswali rohoni atu swali ndani swali rekata magari swala yo daima abada kasina banu wala kasina kibula itwara de mahaba na imani uswali sijisoma sisoma directement uswali maana lazima nrabu sini nisome ibada Mungu anamabarije rifanye zimbada hapo leo hiyo nisome en même temps na swali lazima uswali Mwenyezi Mungu arambiamba harmana chapitre ya Matthieu 6 levano Mungu arambari sifanya muabudu ibada za Mungu arongwa les pratiques religieuses waska sa religion be religion tini pratique religieuse za Mungu sao bezinijo soma wani armana Matthieu 6 à partir du verset 1 nous parlons armana Luc à partir du verset 12 oui chapitre 12 à partir du verset 1 ta wenda ho nous parlons de la lazima swali vani swala ya Mungu etsa hazizo pratique religieuse il est Matthieu 6 pardon à partir du verset 1 nisoma paroli ya Mungu sababu ya mahaba na mimi sina wakati mwingi bani c'est pas grave Dieu est merveilleux les pratiques religieuses gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste Mwezi warungwa vanamba ibada za Mungu sawa ramuva mtushitu ridzame risifanye vumi deva wanadamu mana karto para shituko yoti ha Mungu ne kariba mtushitu deva wanadamu ambao waruonu. Donc lorsque tu fais un don à quelqu'un ne sonne pas la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Mwezi kwa wanamba mova mtushitu usifanye morde mahipokriti wanafiki wababanyifu watu wa mtushitu mwana mazizanza mwana mazimbatima nafanya sifa na urengana mafoto na utia video mbati mba fulani shitu fulani car ça para rien. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne voit pas ce que fait ta droite. Alléluia. Mwezi kwa kwa namba mba mnyaoshi tu. Usira watia Facebook mbati mbaruzuna shitu fulani. Awa devant publiki. Awa sifidza. Be lazima nta umono potu usuone umono waume shitu anbayo. Alléluia. Afin que ton don se fasse en secret. Il est pareil d'Oyao qui est secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même. Naba liyo armana siri atolivai. Wamufanya don. Fanya sirini. Naba liyo sirini atowona ba uvamtushitu atolivayo ouvertement. Ba mo olivayo. Mungu mo olivazi ntongorizi fanya o siri. Wasiziliva ubenifu. On peut tuona kweli uruzuna au Mariama au Madeo Abdou hana Jésus-Christ. Maintenant tu livres ouvertement. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ani je ngo swala watu wansamba ibada zatu lezivi ibada lezini. Swala ni swali jeje, ni je ngo ile mtu swali wa. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Muswali morde wanafiki mahipokriti ambao wamuswali wabenza walimbale monu mazikoto na ari mazisinagogu zibatima mabareni na zikwe passepartout ile pale wasifilwe Mwenyezi Mungu sola isa usideyo sola turonia tuna Mungu ujibali maikia Mwenyezi Mungu kwamba ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret te le rendra. Vous pardon, excusez-moi. Verset
verset à partir de 5 ya mtamo swali. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Nisumambia ni haukweli. Mazao para récompense ya mtu andalimbala asifilwe maswali. Pia makotoni mabareni harmana pia Facebook, YouTube wa maswali apara kama récompense. Mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre. Bewa wa muswali ngiar mana chambre ya. Ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Mwezi Mungu alikuwa anambara muswali. Jibali ndani yatu, jibali ndani nina ini spirituel. Jibali ndani ini tongo nyingi deja riswali na iroho zatu. Kuona iroho yatu secret. Chambre fermée. Kuona iroho yatu. Risfanya sifamba, riswali risfanya sifa mwenzi. Luanji ntujwa ni mluwe mwezi Mungu. Mwenze ni shemeleze, ni jiviwe, ni furahi devant public. Dans les synagogues. Neka sivira nanzeni mana mwezi mkaramba rindra mwa synagogue. Arambia mba rikema la gunatu. Arambia mba sola za barengweni. Za sifa na wavantara. Na luanja sawa, luanja za kweli. Za lawa mweko za zro. Luanja za wantu wa lutuhara. Na mtu wa lutuhara dula luna maabana imani. Hazi zo mwezi Mungu arongwa. Mamo prie. Ribale rizame. Deja reprie na zro zatu. Rizame. Nekara mwenze sar prie. Prie roni atu. Kula bano sar prie. Prie roni atu. Mungu asijua be. Mungu ratataba nyangu na rongwa mba. Mishorongwa po swala ya Mungu ela tao swali. Besmazera msini bani. Il est verset 6 de Jésus mao. Mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Na Mungu aona ma sirbo le swali atoliva ouvertement. En priant, Mozuka morliva katoliva marzame atoliva pia na dama joie. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Maman, prie, musi, rungo chungunyengi, mode membres ya salia, harma peuple za salia. Il s'imagine en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Wa fikiri mbabu waliomba rungo chungunyengi, watu exaucewa. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Mwezi Mungu alikuwa risitibe watu waswali warungo tungu nyingi. Mwezi Mungu deja nikamta tohara na wae mtwana maba na mnyahe asimeza Mungu asimeza na nyahe kasina rombovu kasika tsema wanyahe mana mtu abenzo mnyahe katsema kamtsemi mtu abenzo mnyahe kamrongo mtu abenzo mnyahe kana rombovu deja tohara hiyo tumta ikanayo deja mwezi Mungu asuva tatspako no ketsema supriebe bara mbere prier mana mbere prier de chez toi bilisa ajaja zaini. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres de la kusuma vale. Amanda asongotungo nyengi mana wafikiri ambaneka warongotungo nyengi watu exaucewa. Ne les imitez pas mswatibe, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandez. Mana batu Jésus de Nazareth Mungu asijua avant surongo wa shturitsa. Wayarona sipetongurisa obe. Vous donc comment vous devez prier wanyu namna lazimani mswali. Notre Père Céleste, batulé winguju, que la sainteté de ton nom soit respectée. Sola ya Mungu etao vani. Ristehi lidzina lahi. Rihudze lidzina lahi. Rihonore lidzina la Mungu. Riluwe lidzina la Mungu. Relo ana. Anwa ristehi. Que le nom de notre Père qui est aux cieux soit respecté. Alléluia. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mwezi Mungu asonga bara muswali. Risrongo halini. Malatu mwezi Mungu said irkana wasi urikili mbeli
ujaleka Mungu avenze hanyeza tamuba hanyeza tu rustede wawe tamuba hanyeza tu rusifide wawe tamuba hanyeza tu glorify de wawe rufuari de wawe ruheze de wawe rutukuze de wawe rutuarishe de wawe ya ursaidie ya maendeleo yetu ya utukuze maana ni kamba maendeleo yetu kasi tukuza mwenge ukarespecte zala Mungu be donc ramo swali risongo alini ramo mia Mungu bar swali mala tumezi Mungu risaidie ristel zina lao ritukuze zina lao rionoro zina lao harmana maendeleo yatu yatukuze zina lao yatuarishe zina lao ya rimie Mungu akena wasi ristel zina la Mungu yole swala Mungu atsao ramo swali na rimie na ufalme wai de urenge sadema mtamuka na Mungu asimduga Mungu akwelu asimwamini Mungu asimstei Mungu ufalme wai da kuna mtobe ufalme wa dodo moro ya mtobe basi ufalme ule uvimba mtule hana Mungu wakwelu mwezi kwa sifanya njema ufalme wa usirenge maana ndo suona babu hivi mama mwezi Mungu kweli Fatima na Abduna ruzina wana Mungu mwana mtili ruzina na furaha wa ufalme wa Mungu Réellement. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Malatu Mungu ramo swali. Malatu mwezi Mungu. Risaidie. Rifanye zoa lambia risifanye. Risaidie. Rifanye zoa lambia rizidungi. Risaidie. Ristei zoa lambia rizistei. Malatu mwezi Mungu rikilie mbeli. Ristei malatu Mungu. Rikilie mbeli malatu Mungu. Rifanye marongozi yao. Na urugozo Mungu rufai dobi derkena wa derbenzane uona barongo ba les deux commandements dépendent de tous les tout ya mabenzelo yali arungwa ule yo dépend pia strong mana ne kar sivenzana muzingo ngomba venzana ristay yo aramba bari somer kena paroli ya hanyini hatu rilale na wiyo rime na wiyo yede Mungu etao rele wana ramos swali rimie Mungu arsaidie rifaye mabenzelo yae inde modeli swaliwo. Ne nous expose pas. C'est ton pizza. Pardonne-moi, Seigneur, autant pour moi. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien, il dit là où là, nyamu. Il est spirituel. Rimie Mungu. Malatumezi Mungu. Risaidie. Uri jadze paroli yao. Harmana mafikira yatu. Nakakula suku. Mwezi Mungu ukiharma roho zatu nakakula suku. Mwezi Mungu ukiharma na mamu yetu nakakula suku. Ile dipera zimrumie mwezi Mungu kila suku. Voto jofanya hivyo ile mtaswaliwa globalement. Des phrases harmona synthèse hivyo. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Rimie Mungu ariswami. Mordele wai anaswami ukalvira Golgotha. Haurengi amansu yatu, haurengi stambu zatu, aisa kila siku swamihu. Mana sima ansifu, swana damu, wasipusiri, wasima ansifu. Mwezigo jomba wasima ansifu, karshindira kamba karsi ansifu. Yede mana le classe salazman mamambie, riswami wala tumwezi Mungu, risaidie, risfanya tukumbovu, riswami. Modelo wa wanda riswami, ukalvira Golgotha wadela zura kufanya. Samtua mwaswami adele. Mana mwezi Mungu benza mtua mwaswami adele. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Usiri bauye, walisha, rakarma na tentation, shetona kanawasi. Délivre na upeo wahe. Délivre wakiamba, délivre-nous du mal. Wore shetwani. Car c'est à toi qu'appartient dans les siècles, dans tous les siècles, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus de Nazareth, Amen. C'est-à-dire, je fais la synthèse, moi de m'assoaliwo bani. À partir ya verset 9. Malatumezi Mungu, wasele swaliwo. Malatumezi Mungu, batu leo ingushu, hali zina la Jésus Christi.
risumia malatu Mwenyezi Mungu urisaidie malatu Mwenyezi Mungu ritukuze jina lao. Risumia malatu Mwenyezi Mungu urisaidie riono risifu jina lao. Risumia malatu Mwenyezi Mungu urisaidie malatu Mwenyezi Mungu maendeleo yetu ya usifu. Risumia malatu Mwenyezi Mungu urisaidie mindi yetu husifu, hanyo zetu zusifu, mioni yetu husifu. Risumia malatu Mwenyezi Mungu ukena wasi ruhusifu malatu Mwenyezi Mungu rutwarishe jina lao malatu Mwenyezi Mungu rieze jina lao malatu Mwenyezi Mungu. Risumia ufalme wao do ukiarma na maendeleo yetu. Risumia malatu Mwenyezi Mungu batulio winguju ufalme wao do ukiarma na maendeleo yetu. Risumia malatu Mwenyezi Mungu urisaidie ukena wasi urikilie mbele rifanye zora mbele risifanye rifanye mavenzeleo yao malatu Mwenyezi Mungu. Risumia malatu Mwenyezi Mungu ukena wasi benzani. Risumia malatu Mwenyezi Mungu ukena wasi ruhubenze ristei zora mbele resistei malatu Mwenyezi Mungu ukana wasi malatu Mungu kana wasi urikilie mbele ukena wasiri hudungi hakwelu ukena wasiri fanye zo anambia risifanye hakwelu malatu Mwenyezi Mungu suumia uribe iparoli yao harmana mafikira yatu uchaze paroli harmana akili zatu harmana shitwa zatu harmana memory yatu uchaze urongozo harmana mafikira yatu malatu Mwenyezi Mungu suumia ilole dipela kakula sukulatu malatu Mwenyezi Mungu risumia malatu Mwenyezi Mungu swamihi mana wasima answifu raimonda wasianswi realala wasianswi rafikiri wasianswi wasima answifu malatu Mwenyezi Mungu riswamihi model wa riswamihi hautsoma damu ya kavira Golgota ritsomole damu ya malatu Mwenyezi Mungu twaharishe ile ribawe uanswi malatu Mwenyezi Mungu saidie rilawe harmama answi ono to Jesus Nazareth batulio winguju malatu Mwenyezi Mungu suumia haubolo na tukufu wao usi urijalie urive esprit yao swamihi esprit swamihi yao malatu Mwenyezi Mungu esprit yao su pardoni malatu Mwenyezi Mungu ridele rive esprit yao malatu Mwenyezi Mungu ya pardon rive esprit yao ema yao malatu Mwenyezi Mungu ile ramo swamihi ridele malatu Mwenyezi Mungu suumia haubolo na tukufu wao uribalilie kama sije na shari sha shetani urizimie izi plaza shetani mama mafikira yatu idamu yao izime plaza shetani mama maendeleo yatu idamu yao izime tambu za shetani zime shetani utidie muri hasabu idamu yao utidie muri hasabu moro wao malatu Mwenyezi Mungu uribadile shetani asiringie malatu Mwenyezi Mungu maana wawede Mungu wode mwenye daraja wode mwenye ulibavu wode mwenye tohara wode mwenye ubole wode mwenye ushinzi wode mwenye uzuzi wode mwenye utajiri wode mwenye ufalume wode mwenye ubole wode mwenye utukufu ono de Jesus Nazareth amen ronovan ile modeli wa swali lazima urimie moti paka limozo tu mana uswali de rimedua rimsifu marongozi yetu maendeleo yetu ya mtukuze Mungu ile swala Mungu etsao ni ndoto swali ruoni na kagari be sasa ruoni si vous pardonnez aux hommes leurs fautes votre Père céleste vous pardonnera aussi maiswamihi wanadamu basi Mwenyezi Mungu aleo ngusha tumswamini wajao sadria mbali kama tunafanya tungombovu vanti mswamini basi tongozoti nasifanya Mwenyezi kwa tumswamini ile sifanya mtule sifanya dewami sifanya de swami mtule sababu de Mungu ile tifanya de Mwenyezi kwa tumswamini de wajao be maana nikata swami mwanadamu Mungu katumswamini. Si vous ne pardonnez pas aux hommes votre Père vous ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Maana kama swami wanadamu Mungu katumswamini wajao. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Comme les hypocrites, en effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes. Mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ramon funga. Tsumu deja, watu kasela batsumu tide mtwajilishenanza. Tsumu tsoja msomeani, matakati somo ben tsoja msomeani tena raha. Tsoja msomeani nani sijani. Mana mwezi kwa kwamba na sene mna wasi masumarufu. Wa mtwa funga. Kalazimani wafiria sura washemeleza mbabani nsifungu nsafutari na pihe nsatufu na vise nsahubu na pihe kufunga ya Mungu haitao kwa jandia debo tisina tunafasi wana tuesoma mwezi kwa tara kufunga haitao na wasitini rirate rozatu
rikena imani rikena mahaba ramofunga fusira mtu ajoma tsifungu na ifunga itsao nitowezaka nive wantu ziatima mifudzana nikena roho njema relo na prieri nisome paroli yahe hufunga mgwaru kwa vanti ukena ujezi nanza uketa maparoli ya usome kusila be usisoma sadira mba usijizia kusila be usisoma kusila shaula mana usila shaula mungu ya aramberi ile deini paroli yahe jeni mgwaru wao kama mtu afungi mtu kasila shaula kasinwa mwezi Mungu tutashuli yani kama mtu alinakala sisi shungu ya mtu shughuli mwezi Mungu atsaa mtu akina mahaba na imani ajiziba kasila uri lazima nile midi wali aula midi sisi la midi nisijizia nisoma paroli yake sijizia nisiprie sijizia nisilamu nzebabu tupara mtu ana hamu nishine nimlagulie nimtiepe angena mwamse mtu tiope nimilie Mungu pardon Jésus nimilie Mungu akenape para mnyangu asimane ana ndola yae oliondo mtafuti namba kumba wawo vraiment sirongwa ntu manika sirongwa mwenye tujasira mana temwe ya mtu kusaidia mtu ambaye kumba wawo nikasutambisha mtobali tutambisha we nafahamu tena mafitina beu utiafitina ndola zimalaika pi ya zijira mtu asira wasirikari mwana ujinga harma zindola rismazira de jeni mwezi ngwa itao sini mtu ala parina pare mnyasi mana arongomba na mana neta jutu kwa rende anatile mtu fitina deja uratero ya uswao ukefete ukena paroli yae hanyonao de Mungu tu yode jeni Mungu itao besi jizi nanza tumba doti sila leo futari jel piwa bani je bisama jimbi pena dite pena ubuta mufunga hatu mtu amufunga kazi mtu ala takemi baba si bindwa higuru nikamtu na mwae atemana sala dua ale bas ukasina mwae usiama nsole de ulio nayo mna mkato obligation na sala de kusinalo mazingu mlibavu nek ay tamana ule sala datso balo nekaka tamana abal saladi abal nsole si mashallah mstumo jaule ununa mash bas nikamba ule taibalo kisalo kitwa kushinda tam lerayo rakao tunakola tawala labala kula zetu weza tule mimba ushina matso juntinzi kama na ngono gar wema maraba malatu Mungu warsidzenzia ursedze pia sinzia kama wabenze shindero upare doku jeune ya mwezi ngwa namba parfumini arongwa banamba jeune toujours ndona ivani tsumu lorsque vous jeûnez mamofunga ne prenez pas un air triste msenge air triste comme les hypocrites modema hypocrite manafiki. En effet, il présente un visage tout défait. Ou présente un visage tout défait. N'abar ornyao. Mbovu waluna zo. Watawa ule mtu. Kana imani. Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Parwa se dit wanadama ba wafungu. Mwezi Mungu kata halilu. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Nous sommes bien à okoli matawana récompense yao. Mais toi quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Wamukia parfum ta tête lave ton visage déjà ukena mahaba imani ukena roho ya imani ukena sura nzuri usikena rombe vuna mnyao afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes il est pas cédé ou à toi mwenzemba usifunga mais à ton père qui est dans le lieu secret bon c'est le ba lieu secret ju Mungu de batu qui est là dans le lieu secret, et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Na batu lieu secret jude mani c'est Mungu. Weda lieu vana le moyo yangu passe partout. Na funga sio batifungu. Aton liva na mon liva. Kason liva secret, aton liva ouvertement. C'est-à-dire mwezi Mungu arzive ouvertement de hivi de makate leo na joie, na furaha, na raha. Na motana de vano wangu biro, vatongo yangu yini ndio ifanyao. Naenda ile singwa shona shaulila. Wanyangu wengi wabali kaangaliwa wamzangaliwa. Deja wanlivide rangule menguni na kiyama tena na kepeboni rielewa sadiri mtamdunga Yesu Kristo hakwelu mtadungu zini mwezi ngazongwa vani hakwelu ama mtana maaba imani de mtaswaliwo na mdunga Mungu mtamdungu Mungu ana mabaro na imani na nyani kasina rombo kasdulu mtu kasina rombi
basi Mwenyezi Mungu mtukapepo rangule menguni tukapeponi mana pepo la mengu David de makati ni masubuhi tina furaha na tiskodza tene biro tingalwasho na sholila mtulandrenga ole ojala sira siana wami deja butana kupepo rangu uno tiskodza vano tima subuhi tiskodza vano wota peponi be na namunda tina namufati na tisifa be na silala na ifa tsangu peponi voto kulada urei yede pevo yede zilivo mgwato livo arungwa mbato livo overtoma hazizo nisfanya sentezi vani mana madzawa katongo lenuona ovani kosi mbala ukoma betu wakatongwa mba duniani wakatoa video wamisimia safi Mwenyezi Mungu mana Mwenyezi Mungu mbari mienu njema nisimia Mungu Mwenyezi Mungu anetina nguvu za mwili nike mwana elimu kama halini na nguvu ni honde na tena vani kizangu mantange nike kokontange na nguvu zangu animbe nguvu mindi yangu ike mindi ya la bishi animbe nguvu za simba ono de Jesus Nazareti nike nione waju wangu na zilembwe na zikadondo hafurana raha mauri malavu yaliyo bavuni Mwenyezi Mungu pada Christmas uzi mtu amokunuga Mungu akwelu basi mtu kama mauri malavu yaliyo bavuni namro mali bavunamuru yokoze mazuri la dala basi makati bwana waju wangu na zilembwe zangu bona mba Jesus Kristo dzina langu wa mdunga Jesus wari mama bana furabu rego isfrai tu mjuro isfrai shikanondo isfrai shilembo isfrai tamini faza kuma kongonsange tena faza kundenza kuna pepo tena na mparti na Jesus Kristo wote na nabako gloire saint est ton nom saint est ton nom haleluya. Gloire à Dieu. Hazizo narkena furaha muno vala tijibu ya maswala hela lazimani riswali tila lazima swali havi lazima keshe jibor swali twahara ya Mungu irongo wao de wasiri ziroza tuzirate rikena imani ri uswali rijibalie riswala mana ziroza tu hasababu yako na Mungu yode zibada Mungu sawa ramo bamnyawe shundu sifanye sifa beri mbe sekre ramo funga sifunge sifa beri funge na Mungu ha rikena mahaba de toute façon Jésus Christ de Nazareth arangwa vanamba ibada mtasifanya wande pevoni de mahaba mtamenze Mungu amstei ameze mnyawe asaze kampego hazizo shalom soyez dans la joie ne kamla tsambu nge Jésus Christ na rangwe halini bangu ulio winguju hali zina la Jésus Christ tsamini mbawode Mungu nisihudunga nisiboe roho yangu unge mwa roho yangu na unbulie roho yangu ninge mwa roho yangu unisaidie nipare hayati haleluya rangule Mungu ntakiyama au nom de Jésus Christ de Nazareth amen. Soyez dans la joie mes frères et sœurs. Shalom